ओडिशा सरकार द्वारा गोटे नुआ स्कीम लॉन्च होती जोटा कि मो घर योजना। तो जो मो घर योजना आसी से आपन को 1,00,000 टंका नहीं 3,00,000 टंका पर्यंत लोन मिल पार। सब्सिडी अच्छी, इंटरेस्ट भी अच्छी, आ सुझा टाइम पीरियड आपन को सरकार तरफ 10 वर्ष दिज्व। तो वीडियो रे पूरा मु कवर करी जदि आप लोन होचंदी आपन को बेनिफिट हम कि आपन लॉस हम पूरा कवर करवा। वीडियो शेष पर्यंत देखंतु आपनकर लोन को लेकिन सब डाउट क्लियर करदेवी। तो ठीक अच्छे से सब तो पर देखा। तो जो चैनल नुआ अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ कारण जहाँ एमती अपडेट आसो आपन तुरंत वीडियो हिसाब से पहुँचीज। तो ठीक अच्छे स्टार्ट करिया वीडियो। तो जमी आपने जानी जो नुआ स्कीम लॉन्च कले ओडिशा सरकार। तो आपन गोटे कथा ये क्लियर कर दूची जी ओडिशा सरकार स्कीम नुहे ताठू बेसी एटा होची एसबीआई रो गोटे लोन स्कीम। कारण आपन को एठी कौनसी प्रकार सरकारी सहायता मिलूनी। आपन को लोन नहीं कि लोन सुझा पड़ो से आपंकर किस्ती बाउंस होची जोटा कि एपर्यंत कौन जगह मेंशन है। जदि आप जानते कौन जगह लोन नियंतु जदि आपंकर किस्ती मिस होची आपन को बहुत सारा आपन विश्वास करि परिबेनी 36% भी ऊपर आपनकर इंटरेस्ट लागि जाए पर किस्ती ऊपर। तो से सब तो वर्तमान सुधा कि मेंशन हेनी। तापर आ गोटे मुख्य कथा होची ए लोन नवा पई हेले आपन मन जो क्राइटेरिया सुनिथिबे कि नै मु कहि पारुनी किंतु मु कहि दउची आपन को आपनकर घर बाड़ी पट्टा जोटा कि संपूर्ण जे नेबे तांकरी ना रे हिथिबा दरकार। एथिबे बहुत सारा डॉक्यूमेंट भी दरकार है लोन नवा पई। जदि आपनकर द्वारा किछि भी भूल हे जाउची ताले संपूर्ण भाबरे बैंक आपनको घर बाड़ी सहित आपनको जहाँ भी अच्छी निजस्व संपत्ति सब किछि बैंक एक्वायर करिनबो जदि आपन लोन सुझु ना। तो एठी भाबंतु जदि आपनकर संपत्ति 10 लाख टंका रही थाए आपन जदि एठी 3 लाख टंका मात्र सुझी पारनांती 10 वर्ष भितरे तो आपनको जमी को बैंक नीलाम डाकी दबो। तो बेनिफिट आपन कोन आपन सेटा निजे भाबंतु सेटा मु कहया पई चाहुनी। तो बाकी जे नवा पई इच्छा करिसंती आपन सहित मैं शेयर करी ईएमआई स्कीम जो रोची तार केते टंका देले केते टंका आनले हमको केते टंका दवा पई पड़िबो इंटरेस्ट रे बाकी सब्सिडी केते रहइबो। कारण एथरे जनरल आ हमर पछुआ वर्ग समस्त अलग अलग स्कीम अच्छी। तो से सब मुझे आपन सहित शेयर करुच्ची। प्रथम आप ईएमआई स्कीम टा आप देखनी। तो लोन किस्ती जाना पूर्व मुझे जन दूसरी देखो प्रथम मो घर योजना जो प्रथम अमाउंट रही 1 लाख अच्छी 1.5 लाख अच्छी 2 लाख अच्छी आ 3 लाख अच्छी। आपड़ कौन भी प्लान चूज करें। तो ये बैंक रे जो आप पट्टा डिपोजिट करेंगे जब तार भैल्यू या अधिका हो तो आपको 3 लाख टंका पर्यंत लोन मिल पार। जदि 3 लाख रु सपोज आपंकर जमीर वैल्यू कम हो तो आपको से हिसाब से 1 लाख हो कि 1.5 लाख हो से अमाउंट लोन ही आपको मिल पार। तो लोन नेला परे आमे जदि कथा सब्सिडी कथा जमी आप देखु जदि आप लोन अमाउंट नौ 1,00,000 टंका जदि आप जनरल कास्ट अच्छा तो आपको सब्सिडी मिल 30,000 टंका। जदि आपण एसटी एससी किंबा पीडब्ल्यूडी होती तो आपको 40,000 टंका ये सब्सिडी मिल 10 वर्ष मध्य। आदि आप 1.5 लाख टंका नौकरी आपको ये जनरल कास्ट होते 45,000 टंकार सब्सिडी। आदि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी अच्छा आपको 55,000 टंकार सब्सिडी मिल। बाकी जदि 2 लाख नौकरी जनरल मानक 60,000 बाकी पछुआ वर्ग मानक 70,000 टंकार सब्सिडी रही। बाकी जदि 3 लाख आप नौकरी जनरल मानक 60,000 आमर पछुआ वर्ग मानक 70,000 टंकार सब्सिडी रही गवर्नमेंट तरफ। आम ए कथा लोन विषय। तो प्रथम स्कीम आम देखा जो 1,00,000 टंका स्कीम आम रोचे जदि जन साधारण वर्गर लोक 1,00,000 टंका लोन नौ बैंक टू ताकू पड़ जदि गोटे वर्ष से सुझी दौर 9% हिसाब से पड़ 1,09,000 टंका जदि गोटे वर्ष से सुझी दौर। से ईएमआई रे कन्वर्ट करुच्ची जोटा कि प्लान रही 10 वर्षर ताकू सुध सहित पर मंथ रो ईएमआई आमर रही 1,001 टंका। जदि 12 मास हिसाब से आम हिसाब करवा तो तार वर्ष को रही टोटाल वर्षकर जो ईएमआई दवाई पड़ो 12,012 टंका। तो तापर जदि आम हिसाब करवा 10 वर्ष पर संपूर्ण भाव में केते टंका ताकू दवाई पड़े बैंक को सेटा होची 1,20,120 टंका ताकू टोटाल मोट उपर बैंक को दवाई पड़ो। आ सेथि परे सब्सिडी इथरे जो रहिबो 30,000 टंका रहिबो जनरल मानक पई। तापर जदि आमे कथा पछुआ वर्गर जदि कोनोसी लोक लोन नौचंती तो सेथि पई तांको 1 लाख रे 1 वर्षर जो सुधार रही सेटा तो 9% ही रहिबो। सेथि कोनोसी कथावार्ता नाही कि डिस्काउंट भी एथरे किछि नाही बैंक तरफ रु। आ बाकी जदि मासिक किस्ती कथा आमे कथा हबा तांको पड़ी जिवो 874 टंका। जदि 12 मास हिसाब से आम हिसाब करवा ताले वर्ष को पड़ 10,000
488 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା 10 ବର୍ଷର ଟୋଟାଲ ମୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଏଠି ହେଇଯିବ 1,04,880 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସବସିଡି ଯୋଉଟା ରହିବ ସେଟା ଆମର ରହିବ 40,000 ଟଙ୍କା। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପର ଲୋନ୍ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ତାର କଣ। ତାପରେ କଥା ହେବା ଆମର ଯୋଉ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି। ଯଦି ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଜଣେ ଲୋକ ନଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯଦି ସେ ସୁଝି ଦଉଛି 9% ହିସାବରେ ତାକୁ 1,63,500 ଟଙ୍କା ସୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ 9% ରହିଛି। ତ ବାକି ମାସିକ କିସ୍ତି ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ଯଦି କିଏ ନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 1,501 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ପଡିବ ପର ମନ୍ଥ। ତ 12 ମାସ ହିସାବରେ ହିସାବ କଲେ ଆମକୁ 18,012 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ବାକି ଯଦି 10 ମାସର ଆମେ ଟୋଟାଲ ହିସାବ କରୁ ତାହେଲେ 1,80,120 ଟଙ୍କା ଆମକୁ EMI ପେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ 10 ବର୍ଷରେ ଫୁଲ୍। ଆଉ ବାକି ସବସିଡି ଏଥିରେ ଯୋଉ ରହିବ ସେଟା ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 45,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ରହିବ। ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଆ 9 ମାସର ସୁଧ, ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଆ। ଆଉ ଯଦି EMI କଥା ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ 1,374 ଟଙ୍କା EMI ରହିବ ପର ମନ୍ଥ। ଆଉ ଯଦି ବାର୍ଷିକ ଆମେ ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ 16,488 ଟଙ୍କା EMI ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଟୋଟାଲ 10 ବର୍ଷରେ 1,64,880 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ଯୋଉ ସବସିଡି ରହିଛି 1.5 ଲକ୍ଷରେ ସେଟା ହଉଛି 55,000 ଯୋଉଟା କି ଆମର ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଥାର୍ଡଟା ଦେଖିବା, ଥାର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଯୋଉଟା ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଥାର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ କଥା ହେବା, ଯଦି ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନଉଛେ ତ ଜେନେରାଲ ଆଉ ଯୋଉ ST SC ରହିଲେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 9% ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଆପଣ ସୁଝି ଦଉଛନ୍ତି ବର୍ଷେ ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି 2,18,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ରହିବ 9% ହିସାବରେ ସୁଧରେ। ଆଉ ବାକି ଯଦି ଆମେ EMI ରେ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା ତ ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 2,001 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ EMI ହିସାବରେ। ଯଦି 12 ମାସରେ ଆମେ ଆକୁ ଗୁଣି ଦଉଛେ ତ ଆମକୁ ବର୍ଷକ ଭିତରେ 24,000 ଟଙ୍କା 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24,012 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପର ଇୟର ଆମକୁ ଦବା ପାଇଁ ପଡିବ EMI ହିସାବରେ। ଆଉ ବାକି କଥା ହେବା ଯଦି 10 ବର୍ଷରେ ଆମକୁ କେତେ ସୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆମକୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ 2,40,120 ଟଙ୍କା। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଯୋଉ ସବସିଡି ରହିବ ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ରହିବ 60,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯଦି କଥା ହେବା ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ତ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର ମନ୍ଥର EMI ରହିବ 1,875 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆମେ 12 ମାସ ହିସାବରେ ହିସାବ କରୁଛେ ତାହେଲେ 22,500 ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ 10 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ହିସାବ କରୁଛେ ତାହେଲେ 2,25,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଟୋଟାଲ 10 ବର୍ଷର EMI। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ 70,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି ସବସିଡି ମିଳିପାରିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ଫୋର୍ଥ ଯୋଉଟା ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ଲୋନ୍ ସ୍କିମ୍ ସେଟା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକେଇବା। ସ୍କିମ୍ କହିଲେ ଯୋଉଟା ଆମର ରହିଛି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍। ତ ଯଦି ଜଣେ ଜେନେରାଲ ର କିଏ ନଉଛି କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗର ଯଦି କିଏ ନଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ପରିଶୋଧ କରିଦଉଛନ୍ତି ସେ ଋଣଟାକୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ 9% ହିସାବରେ ଆଉ ସୁଧ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ମାତ୍ର 27,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷକ ପରେ ସୁଝି ଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯୋଉଟା ଆପଣ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ, ବର୍ଷେ ପରେ ହିଁ ଆପଣ ସୁଝିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 27,000 ଟଙ୍କା ଜମା ଅଧିକା ପାଇଁ ପଡିବ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯଦି ଆମେ EMI ରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛେ ତ ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଯିବ 3,382 ଟଙ୍କା। ତ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମଲ୍ଟିପୁଲ କରୁଛେ 12ରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏଠି 40,584 ଟଙ୍କା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି 10 ବର୍ଷରେ ଆମକୁ ଟୋଟାଲ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ 4,05,840 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ଆମକୁ 60,000 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ରହିବ ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ। ତ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗ କଥା ଆମେ କହିବା ଏଠି ଟୋଟାଲ EMI ରେ କନଭର୍ଟ କଲେ 3,256 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ 12 ମାସରେ ଏଠି ଆମକୁ 39,072 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ 10 ବର୍ଷରେ ହିସାବ କରୁଛେ ତାହେଲେ 3,90,720 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଯୋଉ ସବସିଡି ରହିଛି ସେଟା ଆମର 70,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ମିଳିବ ଯୋଉ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି କି ଯଦି ଆମେ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଲୋନ୍ ଆଣୁଛେ ତ ଆମକୁ 10 ବର୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ନବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 30,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 30,000 ଟଙ୍କାର କାମ ଦେଖେଇବା ପରେ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ବିଲ୍ କରାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 30,000 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା କରିପାରିବେନି। ଆଉ ବାକି ଯଦି ଲୋନ୍ ନଉଛନ୍ତି ନବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି 1,00,000 ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି ପର ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। 1.5 ଲକ୍ଷରେ 1,500 ଟଙ୍କା। ଯୋଉ 2 ଲକ୍ଷ ଆମର ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ବାକି ଯଦି 3 ଲକ୍ଷ ନଉଛନ୍ତି 3,382 ମାନେ 3,400 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପର ମନ୍ଥ EMI ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ।
जोटा कि आपण जदि सक्षम नुहति केबे भी नवा पई चेष्टा करंतुनी, कारण जदि भी कोनोसी प्रकार गोटे भी ईएमआई मिस हेई जाउची आपन को एथिरे बहुत सारा फरक पड़िबो, जोटा कि आपण नेला पर जानिबे। तो एथि पई आपन को कम से कम 15 रु 20 हजार टाका मासिक इनकम हेइथिबा दरकार ए ईएमआई सुजिया पई हेले। तो नवा पूर्व निश्चिंत भाव में भाभी चिंती नियंतु, जेमति आपण परे पछतेइबेनी। तो ठीक अछि, वीडियो जदि टिके इन्फॉर्मेटिव लागिथिबो ताल चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो लाइक करी, और जी भी लोन नवा पई कहउचंती तांको सहित वीडियो शेयर कर दियंतु।